परवर्ती खबर मोदी सरकार तागिद जनवरी 31 तारिख सुधा संपत्ति बरणी नदेले बढ़िबनी दरमा हेब श्रृंखलागत कार्यानुष्ठान। सेबड़े सर्वभारतीय सेवारे ओडिशा रे कार्यरत ऑफिसर माने जनवरी 31 तारिख सुधा निश्चित भाव निजर संपत्ति बरणी दाखल करेंगे। एही अवधि मध्य जदि कौनसी ऑफिसर ऑनलाइन रे संपत्ति बरणी पैठ न करिथिबे तांको विरोध रे श्रृंखलागत कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जिवो। एहा सहित उपर पाह्याको पदोन्नत बा अधिक दरमाहार मिलिबो नाही बोली केंद्र सरकार स्पष्ट करथिबार खबर मिलिछि। परवर्ती खबर नवीन को लागिला बड़ झटका। नुआ जिला घोषणा रे अंकुश। हाईकोर्ट को अनुमति जरूरी। सेबड़े ओडिशा हाईकोर्ट को बिना अनुमति रे राज्य सरकार नुआ जिला गठन पाई निर्देशनामा जारी करि पारिबे नाही। अर्थनैतिक स्थिति, जनसंख्या, अंचलर परिसीमा, पछुआ प्रसंग को विचार को नहीं राजनैतिक उद्देश्य प्रणोदित भावे जिला गठन निष्पत्ति होतिबा अभियोग करी दायर मामला को हाईकोर्ट ग्रहण करी एभली अंकुश लगाइथिबार खबर मिलिछि। अर्थात एबे ओडिशा रे कौनसी नुआ जिला गठन करने को हेले ओडिशा हाईकोर्ट को अनुमति नेबाकू पड़िबो नवीन सरकार को बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर नियुक्ति हॉटस्पॉट तालिका रे ओडिशा मेट्रो को टपिले छोट सहर। सेबड़े देशर छोट सहर गुड़िक नियुक्ति सृष्टि रे आगरे रहिचंती भुवनेश्वर समेत कोयमुटूर, वाइजाग, चंडीगढ़, इंदौर और विजयवाड़ा भली अण मेट्रो सहर गुड़िक अधिक नियुक्ति सृष्टि होईछि। एही सहर गुड़िक अधिकारी स्तरीय नियुक्ति अधिक सृष्टि होईछि बोली रिपोर्ट रु जणा पड़िथिबार खबर मिलिछि। बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली ठारू एही सहर गुड़िक अधिक नियुक्ति सृष्टि होइथिबार खबर मिलिछि। परवर्ती खबर नुआ वर्षर भेटी देले केंद्र सरकार कमिला गैस दर। एलपीजी सिलिंडर ग्राहकों को एक खुशी खबर मिली। सरकारी तैल मार्केटिंग कंपनी गुड़िक कमर्शियल एलपीजी सिलिंडर मूल्य प्राय 40 टंका ह्रास करिसेंती। फलरे 19 किलोग्राम कमर्शियल एलपीजी सिलिंडर ग्राहक माने लाभ पाइबाकू जाउछंती। घरे एलपीजी सिलिंडर क्षेत्र में कौनसी परिवर्तन होई नाही, किंतु कमर्शियल एलपीजी सिलिंडर मूल्य एवं 40 टंका ह्रास पाइथिबार खबर मिली। नुआ वर्ष पूर्व देशर कोटी कोटी ग्राहकों को बड़ भेटी देइचंती केंद्र सरकार बोली खबर मिली। परवर्ती खबर संसद रे धुआं माड़। समस्त अभियुक्तंकर हब मानसिक परीक्षा। देशर सबुठारु सुरक्षित बिल्डिंग संसद रे अनुप्रवेश करी धुआं माड़ करी निजर दाबी उपस्थापन करिथिबा 4 अभियुक्तंकु आउ 15 दिन रिमांड रे नेछि दिल्ली पुलिस। प्रथमे सेमानकु 7 दिनिया रिमांड रे निया जाइथिला, किंतु कोर्ट आउ 15 दिन पई समस्त अभियुक्तंकु पुलिस हेफाजत रे छाडिचंती। अभियुक्तंकर एबे मानसिक परीक्षा करा जिवो बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर आगकू बढ़िबो इलेक्ट्रिक कार चाहिदा। 2024 रे 30 रु 40% बिक्री वृद्धि आकलन करा जाइथिबार खबर मिलिछि। एबे पेट्रोल डीजेल गाड़ी अपेक्षा लोक माने अधिक इलेक्ट्रिक गाड़ी व्यवहार करुचंती। तेणु आगामी 2024 मसीह 30 रु 40% अधिक इलेक्ट्रिक कार बिक्री हबो बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर भारतीय समाज रे कौनसी धार्मिक संख्यालघुओं प्रति भेदभाव नहीं बोली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहिचंती। ब्रिटिश बिजनेस दैनिक खबर कागज को साक्षात्कार करी मोदी एभली कहिथिबार खबर मिलिछि। आसंता काली ओडिशार किछि जिल्ला रे स्वल्परू मध्यम धरणर वर्षा होई पारे। एने चाषी को सतर्क सूचना जारी करा जायछि। काली सकाळू झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, अनुगोल, बरगढ़, केन्दुझर, मयूरभंज, संबलपुर जिले में स्वल्परू मध्यम धरणर वर्षा होई पारे बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर मोदी सरकार को बड़ सफलता। भारत को फेरिबे कतार रे मृत्युदंड पाइथिबा भारतीय। एने वैदेशिक मंत्रालयर मुखपात्र सूचना देइछंती। कारण मृत्युदंड विरोध में कतार कोर्ट रे एक आवेदन करा जाइथिला। भारतीय नागरिकों समेत अनेक कैदी को कतार कोर्ट रे क्षमा करा जाइछि, जाहारी फल से माने भारत फेरिबे बोली खबर मिलिछि। ए खबर कटक रे 5टी अध्यक्ष वीके पांड्यान एससीबी काम त्वरान्वित हबो बोली खबर मिलिछि। विश्वस्तरीय एससीबी निर्माण कार्य चंडी मंदिर रूपांतरीकरण, तालदंडा केनाल और रेभेन्सा बालिका विद्यालय परिदर्शन करी पांड्यान कार्यर त्वरान्वित पाई निर्देश देथिबार खबर मिलिछि। फलरे खूब शीघ्र कटकर विकास होगा जाउथिबार जना। परवर्ती खबर राउरकेला रे हैजा आतंक। सरकारी रिपोर्ट तुलन में बेसरकारी मृत्यु संख्या अधिक रही। सेबड़े राउरकेला सरकारी डाक्तरखाना रे हैजा रोग रे आक्रांत होई चिकित्सा होइथिबा
ମଧୁସୂଦନପାଲିର ସାବିତ୍ରୀଗିରି ନାମକ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ସହିତ ରାଉରକେଲାରେ ହଇଜା ରୋଗରେ ଅଣଆନୁଷ୍ଠାନିକ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 14ରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ ରେକର୍ଡରୁ 6 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶାରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି 1008ଟି ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ପିଜିଡି ପଦବୀ। ଏଥିପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପଦ୍ଧତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକସେବା ଆୟୋଗକୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। 23 ଗୋଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଷୟ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଏ ଖବର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ ବାଟବଣା ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରୁନି 605 ପାଇଖାନା ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଉପରେ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ସେପଟେ ଗ୍ରାମୀଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ ଯୋଜନାରୁ ଜଲେଶ୍ୱର ବ୍ଲକର 1200 ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଇଖାନା ମିଳିଥିଲା। ଏହା ଭିତରେ 2 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଛି, ହେଲେ 605ଟି ପାଇଖାନା କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ। ଫଳରେ ଯୋଜନାର ସଫଳ ରୂପାୟନ ନେଇ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। 2020 ମସିହାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଯୋଜନାରେ ପାଇଖାନା ପାଇବା ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱରର ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ଲକର ପ୍ରାୟ 7500 ଲୋକ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ତେବେ 2021 ମସିହାରେ ମାତ୍ର 1200ଟି ପାଇଖାନା ତିଆରି ପାଇଁ ସରକାର ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଥିଲେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ରାଜପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସର୍ବାଧିକ 350ଟି ପାଇଖାନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମାତ୍ର 1200ଟି ପାଇଖାନା କିପରି ମଞ୍ଜୁରୀ ହେଲା ବୋଲି ଦିଆ ସରପଞ୍ଚ ସୁଶାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରାକ୍ତନ ସରପଞ୍ଚ ପଦ୍ମଲୋଚନ ବେହେରା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ 1200 ପାଇଖାନାରୁ ଏବେ ମାତ୍ର ହୋଇଛି 605 ପାଇଖାନା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପଥ ଉତ୍ସବରେ ମିଳିବନି ଓଡ଼ିଶାର ମୋ ସାଇକେଲ। ସେପଟେ ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖ ରବିବାର ଠାରୁ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେବ ପଥ ଉତ୍ସବ। ଶୀତୁଆ ସକାଳରେ ସହରବାସୀ ନାଚ ଗୀତ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍କେଟିଂ, ମ୍ୟାଜିକ୍ ଶୋ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମଜା ଉଠାଇବେ। ମାତ୍ର ଯଦି ଆପଣ ପଥ ଉତ୍ସବରେ ସାଇକେଲିଂର ମଜା ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଜ ଘରୁ ସାଇକେଲ ନେଇକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏନେଇ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। କାରଣ ମୋ ସାଇକେଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏବେ ଆଉ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ବିଡ଼ିଏ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇଟା ଭାଟି ଧୂଆଁ ବୟସ୍କ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ କାଳ ସାଜିଛି। ସେପଟେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହ୍ରାସ ନିମନ୍ତେ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ସରକାରୀ କିମ୍ବା ବେସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମାଟି ତିଆରି ଇଟାର ବ୍ୟବହାର ଉପରେ 2019ରୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ମାଟି ଇଟା ତିଆରି କରୁଥିବା ଭାଟିକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଅବମାନନା କରି ବେଖାତିରି ଭାବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ତହସିଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଟି ଇଟା ଭାଟିଗୁଡ଼ିକ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ବେଆଇନ ଇଟା ଭାଟି ଧୂଆଁ ବୟସ୍କ ଓ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଇଟା ଭାଟି ସ୍ଥାନୀୟ ପରିବେଶ ନଷ୍ଟ କରୁଥିବା ବେଳେ ଫ୍ଲାଏ ଆଶା ଇଟା ନିର୍ମାଣକାରୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ପାଲଟିଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। କେବଳ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ନୁହେଁ, ଗଞ୍ଜାମଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗଜପତି, ଖୋର୍ଦ୍ଧାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ବେଆଇନ ଇଟା ଭାଟିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି, ଯାହାରି ଫଳରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ସେୟାର କରିବେ ସମସ୍ତେ। ଆଜି ଦିନର ନିଜ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁକିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିପାରିବେ।